Sampean ojo maos ngucapo la ilaha illallah, mboten. Jangan disuruh dia. Karena orang yang akan meninggal itu paling sumpek kengkeng, paling sumpek di kisru. Ya. Sunnahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Sampai nyebut mawon la ilaha illallah, la ilaha illallah, diilingaken di dekat telinganya. Nah, istrinya tadi itu karena cinta kepada sang suami itu mendekati suaminya Abdullah bin Husain bin Thahir niku maos la ilaha illallah, melek Pak Abdullah bin Husain bin Thahir niki melek. Kemudian Dek ngomong ambek bojone istri, Dek sampean ten mriki niat zikir napa niat nalkini kula? Nggih, sampean niat zikir maos la ilaha illallah, niat zikir napa niat nalkini kula? Katanya istrinya, iya, saya niat untuk menalkin jenengan wahai suami. Kira si Abdullah bin Husain bin Thahir lek kawan kabeh zikir mojo nang pucuke omah. Lek kabeh zikir nyingkri yo ojo ngisru nang mriki. Lek kabeh nalkin kula, ketahuilah wahai istriku, mataku, telingaku, lisanku, tanganku, badanku, kepalaku, kakiku, semuanya sudah tercampur dengan la ilaha illallah. Gak butuh sampean talkini, kasaran ngono iki. Gak butuh sampean talkini. Bendino mau la ilaha illallah 100.000 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Mungkin dengan kita sering hadir majelis taklim, menakipan mau Al-Quran, dijadikan kita hamba-hamba yang penuh barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Napa mali Pak? Sampeyan sampun melebet maghrib, sebelum datang waktu isya, kita hidupkan waktu-waktu yang penuh barakah itu dengan membaca Al-Qur'an, dengan maos zikir. Kula wasiataken nggih, insyaallah dilampahi. Sing gak kepingin ketekan jin, sing gak kepingin ketekan setan, sing gak kepingin angsal musibah malapetaka, pohon tumbang, angin topan, nggih, angin badan. Badai sampean maos rotib al-haddad. Kinten-kinten ngertos sama boten rotib al-haddad? Boten ngertos sampean tanggal Abdul Qadir. Kuatah niku kitabe beliau. Sampean diparingi setunggal-setunggal. Rotib al-haddad. Kuatah niku fadilai anugerai rotib al-haddad. Sinten sing aran Bib? Sing aran asmoni Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Umur beliau masih 4 tahun, masih alit 4 tahun, sudah diambil fungsi penglihatan beliau. Mboten saged ketingal. Digantikan dengan mata hati. Sing ningali niku manahe. Sing ningali niku atine. Niku kula kali panjenengan sedaya Pak, saged ningali. Niki warna oranye, warna hijau, warna kuning, lampune padang, masya Allah sangat melampah. Tapi hati ini kula kali panjenengan sedaya saged ningali mboten ngene. Peteng, misalnya peteng jadi sampean wong Jawa napa? Peteng mboten ketinggal. Sesuatu yang apabila dibuka hijab dari hati kita, tabir sitaroh dari hati kita, kita bakal melihat apa yang enggak dilihat oleh orang-orang lain. Seperti halnya hati dari para aulia wassalihin. Qulubus sholihin laha a'yunun ma la yarahun nadirun. Hati-hatinya manai tiang-tiang ingkang soleh niku gadah meripat ingkang boten digadai kali tiang-tiang lintu. Nah, sinten tiang sing istiqomah maos rotib al-haddad bakal dibukakan mata hati ini kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Alwi Haddad ini masih 4 tahun sudah mboten saged ketinggal, saged ningali pakai hati. Sampai umur beliau 80 tahun. Menjadi wali yang penuh barakah, hamba yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku dawuh, "Haqiratibuna hada amanun liman qara'ah." Rotib kuniki sebagai pelindung, pengaman kepada tiang yang selalu membacanya. Di maos niku rotib al-haddad, mugi-mugi barokah, pasti barokah. Maka dari sini insya Allah dilampahi niku rotib al-haddad, rotib al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad.
Napa mawon sampean sakderenge maos khatib niku sampean maos Al-Qur'an. Wonten salah seorang wali niku asmane Syekh Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Niku Pak, lek sampun mlebet bulan Ramadan, siang Ramadan yang mana orang-orang muslim sibuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena bulan Ramadan niku bulane Al-Qur'an. Niki bulan Ramadan badhe mugi-mugi panjang umur sedaya. Membaca Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Syekh Muhammad bin Hasan Jamalul Lail lek wis sampun melebet bulan Ramadan, di siang Ramadan boten maos Al-Qur'an. Wali celak dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa apik? Soal lek maos Al-Qur'an, khoteman kayak sampean tadi, benjing tadi, apa? Enjing niku. Tadi pagi itu saking lezatnya ibadah kepada Allah sampai keluar madu dari lisannya. Sampai bayangkan boten minum madu, tapi wonten madu nih didapatkan dari apa? Karena lezatnya, manisnya ketika dia membaca Al-Quran. Nah, terus aku mau baca Al-Quran, posoku lak batal. Makanya gak maos Al-Quran. Maos Al-Quran ini kapan? Setelah buka puasa, mulai maghrib sampai subuh, boten tilem. Lek poso niku kula panjenengan sedaya masyaallah, mari subuh masya Allah mimpi bidadari. Sembayang zuhur, sembayang petang rakaat, biasanya 3 rakaat. Kesuwen turune lali, sembayang zuhur petang rakaat, 4 rakaat tilem malih sampai asar bingung nang pasar nyambut gawe. Tumbas gorengan, tumbas es campur, kapan dan maghrib. Nggih, 14 jam seakan-akan 24 jam. Hati kita itu minta maaf mungkin kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam beribadah niku koyo males terus. Kulo sing gandoli. Kinten-kinten sing gare males tiyang ibadah niku sinten, Pak, Bu? Setane. Hawa nafsu nih. Apa kok setan niku ngabot-ngaboti kula kene panjenengan sedaya? Soale kurang dzikir, soale kurang maos Al-Qur'an. Apa maning sepuntene sing kathah kalau kita tertimpa musibah sakit. Obat yang paling ampuh ketika seorang sakit itu adalah baca Al-Qur'an. Nggih. Walaupun kita dianjurkan minum obat, istirahat sing kathah, makan yang apa jenenge bervitamin, macam-macam pokoknya wis. Tapi obat yang paling ampuh adalah Al-Qur'an. Kok iso sih Beb? Ini Gusti Allah, Pak. Sepun dari sing kata fihi syifaa'un linnas. Dan Al-Qur'an sampai maos tadi pagi. Fihi syifaa'un linnas, di dalam kitab Al-Qur'an niku wonten obate sedaya menungso. Sakit apa kita? Sakit apa? Sakit apapun. Sing Pak ora piyambak mbakna terus corona saiki wis gak ono wis pegatan Pak aku ambek mbakna sampun mboten wonten nggih Pak Jokowi dawuh PPKM sudah dicabut alhamdulillah. Natal dan tahun baru dan pundi-pundi sampai kabeh ngelencer macet tok di sini. Subhanallah nggih. Semua obat dohir ataupun batin yang kita rasakan di diri kita ataupun yang ada lebih-lebih di hati kita, obat yang paling ampuh adalah membaca Al-Quran. Fihi syifaa'un linnas, di dalam Al-Quran ini ada obat untuk semua manusia, tidak terkecuali sing tasih alit, sing sampun sepuh, yang masih muda, yang jalan, yang istri maos Al-Quran ala ni biniyati syifa. Ya Allah, kula maos Al-Quran niat syifa angsal obat sembuhan dari panjenengan wahai Gusti Allah, disukani sampean kesehatan. Wonten Sayyidina Utsman bin Affan, presiden sing nomor 4 setelah Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tila digenteni ambek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tila 2 tahun setengah digenteni oleh Sayyidina Umar bin Khattab. 10 tahun kira-kira tila digenteni ambek Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan niki Pak, lek tangi wengi tahajute nggih, nek sampean tahajud sedaya insyaallah nggih. Sayyidina Utsman niku sembahyang tahajute cuma 2 rakaat saja.
cuma 2 rakaat. Tapi rakaat nopo? Rakaat pertama 15 juz. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula mboten dongeng, Pak. Iki temenan, niki fakta niki. Kayak sampean saiki ningali kula, mimpi napa terjaga? Terjaga, sanes mimpi. Niki cerita sanes mimpi, sanes dongeng. Kayak sampean dongengi yugani sampean saderenge kilem. Nggih, rakaat pertama 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ruku. Sampun ta salat tahajud 2 rakaat maos dumani khatam Al-Qur'an. Niku dawuh Sayyidina Utsman, niku dawuh, "Man lam yastashfi bil Qur'an fala shifa'alah." Sinten tiyang ingkang boten dadosaken Qur'an niku doktere, maka dia tidak bakal mendapatkan obat, tidak bakal mendapatkan kesembuhan. Maka istimewa sekali ketika kita mempunyai musibah, ketika malah berkata sesuatu yang tidak kita inginkan, kita membaca Al-Quran, khataman Al-Quran, niku insya Allah diangkat segala musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ketika seseorang niku banyak membaca surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq kali qul a'udzu birabbin nas. Niku segala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula pada cerita Kanjeng Nabi niku, walaupun Nabi salah satu musibah cobaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau niku dikei napa niku santet kali tiang Yahudi. Kanjeng Nabi disebutkan di kitab-kitab sirah disanteti kali tiang Yahudi. Faka'annahu marbutatun bihibal. Kanjeng Nabi pas dikei santet sihir niku mboten saged gerak, seakan-akan ditaleni kali kathah niku tali-tali. Subhanallah. Selama 11 hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq kali surat An-Nas kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali malaikat Jibril di mausi Kanjeng Nabi tumut maus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Setunggal ayat di maus rada enteng. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Enteng rada enteng maneh. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri nafatsati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Setengah awake Kanjeng Nabi saged gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Faka'annama nasyata min iqalin. Setelah 11 ayat dari 2 surat ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, seakan-akan beliau itu seperti orang yang sudah setelah dilepas talinya, sakit gerak, sakit melaksanakan aktivitas yang seperti biasa berkat maos Al-Quran. Masya Allah. Ini salah satu hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Rasulullah SAW, yang mana mukjizat semua para nabi hilang, sirna, punah ketika nabi tersebut tilah setu. Tapi Al-Quran itu satu-satunya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad yang ada kekal abadi bersama kita.